सिलगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजगंज के गंदर मोड़ के निकट औगरीघाट साहू नदी पुल क्षेत्र के पास सोमवार शाम को चाय की पत्ती ले जा रही दो पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वैन मेंदरगुड़ी से फुलबाड़ी के पास एक चाय फैक्ट्री में चाय की पत्ती ले जा रही थी, तभी साहू ब्रिज इलाके में यह घटना घटी। घटना की जानकारी मिलते ही फुलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक गार्ड तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। গাড়িগুলো স্পিড ছিল পুরো। হ্যাঁ, এগুলা মাল ময়লাগুড়ি থেকে আসে এদিকে নকাল ফেটকিতে ঢুকে এরা রাতে মাল নিয়ে আসে, পুরো স্পিডে ছিল। স্পিডের কারণে এই গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এটা বলে আকারিগঞ্জ সাউব্রিজ, এখানে দুইটা ডাম্পার, একটা ডাম্পারের সাথে লাগছে, ডাম্পার চলে গেছে। এটা ডাম্পারটা এনারা বলছে ধাক্কা মারছে, আমরা তো দেখিনি। কিন্তু গাড়ি স্পিড ছিল, আমার সামনে ছিল গাড়িগুলো স্পিড ছিল। না, আহত হয়নি এখন পর্যন্ত, কোন সমস্যা শোনা যায়নি যে আহত হয়। এগুলো ময়নাগুড়ি থেকে আসছে চাপাতা গাড়ি, এখানে যাবে সামনে পৌঁছে পেরে। না, আহত এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না আর কি আহত।